खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। जुनैरा माहम साहिबा का एक फर्जी किरदार मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आज तक उन साहब की उस शख्सियत की शक्ल किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि वो आते तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म पे हैं जुनैरा माहम साहिबा के। वहाँ पर वो आकर के अपना ऑडियो पेपर देते हैं, वो गुलफशानी करते हैं महुविया बच्ची के केस के हवाले से और उन यूट्यूबर्स के हवाले से, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन यूट्यूबर्स के हवाले से जो मेहदी काज़मी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझती हैं और इस सिलसिले में वीडियोस करती हैं। मिसाल के तौर पे महरीन दैन साहिबा के हवाले से बात होती है, बुशरा शकीत साहिबा की हवाले से बात होती है, स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा के हवाले से बात होती है और भी चंद ख़वातीन और अशख़ास हैं जिनके बारे में एनलाइटन मी के नाम से जो साहब हैं वो बात करते हैं। इनके बारे में जुनैरा माहम साहिबा हमेशा से हमें बताती चली आ रही हैं कि ये साहब कराची के रहायश पजीर हैं और ये एक खुफिया इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और इस केस को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं और उन यूट्यूबर्स पर भी नज़र रखे हुए हैं जो उनके बकौल यानी कि जुनैरा माहम साहिबा और एनलाइटन मी के बकौल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक जायज़ शादी को गैरत करार दे रहे हैं, गैर कानूनी करार दे रहे हैं और ये कि वो सारे के सारे मूजिब बने हैं कि इस केस को अदालत में घसीटा जाए और इस पूरी फैमिली को यानी कि मरकजी मुल्ज़िमान ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की पूरी फैमिली को बदनाम किया जाए। अब जुनैरा माहम साहिबा ने एनलाइटन मी साहब के हवाले से ये इंकशाफ किया है कि वो मेहदी अली काज़मी साहब के शहर यानी कि कराची और उनके मोहल्ले के कहीं करीब रहते हैं और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेहदी अली काज़मी साहब की पूरी फैमिली को। अब मसला ये है कि एक तो एनलाइटन मी साहब जो है, सबसे पहले एनलाइटन हमें इस बात पर करें कि वो हैं कौन। अगर उनका किसी खुफिया इदारे से ताल्लुक़ है तो क्या उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इन तमाम यूट्यूबर्स के ऊपर नज़र रखें जो मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर रहे हैं या उसके हक़ में बात करते हैं, या उन्हें हायर किया है जुनैरा माहम साहिबा ने और जुनैरा माहम क्योंकि एक कारकुन हैं एक गैंग की, तो क्या गैंग ने एनलाइटन मी को हायर किया है कोई वो इन यूट्यूबर्स पर नज़र रखे। ये है वो इम्पोर्टेंट बात। दूसरा सवाल जो पैदा होता है वो ये कि एनलाइटन मी का किस खुफिया इदारे से ताल्लुक़ है, क्या वो किसी फौज के खुफिया इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी सिविलियन एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो FIA से हैं, वो IB से हैं, वो पुलिस से हैं, वो CID से हैं, वो किस से ताल्लुक़ रखते हैं और या फिर किसी फौजी इदारे हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। और अगर वो इतने हाई प्रोफाइल हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस केस में उनकी दिलचस्पी है क्या, इस केस के हवाले से उनकी क्या मालूमात हैं, वो किसी और चैनल पर आकर वो मालूमात क्यों नहीं देते। मिसाल के तौर पे कि अगर वो चाहें तो न्यूज़ 360 उनको इस शर्त पर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है कि उन्हें अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। खुफिया इदारे से ताल्लुक़ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेसलेस हों, आपको अपना फेस दिखाना होगा। आप किसी केस से जुड़े हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड पर आएँ, अपनी बात बताएं कि आप क्यों समझते हैं कि ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद का मौक़िफ़ दुरुस्त है, आप क्यों समझते हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ गलत है। इस सिलसिले में आपको बात करनी पड़ेगी और ये कि आप फ़कत जुनैरा माहम साहिबा के प्रोग्राम्स में क्यों आते हैं। आप अगर आप किसी खुफिया या हसास इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप तमाम यूट्यूबर्स के कॉन्टैक्ट आसानी से हासिल कर सकते हैं। तमाम यूट्यूबर्स की डिटेल्स अक्सर उनके यूट्यूब चैनल की वेबसाइट्स पर उस पर प्रोफाइल पर पड़ी होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स पड़े होते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना मौक़िफ़ हमारे प्लेटफॉर्म पे भी दे सकते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन आपको 2-3 बातें बतानी चाहिए। एक ये कि किस कैपेसिटी में कर रहे हैं आप ये काम, सरकारी हसास इदारे से ताल्लुक़ है, खुफिया इदारे से ताल्लुक़ है तो क्यों है, क्या चाहते हैं, इस केस से आपका क्या लेना देना है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ साथ आपका असल नाम क्या है। एनलाइटन मी तो जाहिर है
آپ نے اپنا ایک نک رکھا ہوا ہے، لیکن اس نک کے پیچھے کیا ہے یہ بھی آپ کو ڈسکلوز کرنا ہوگا اور اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ خفیہ ادارے والے اتنے خفیہ بھی نہیں ہوتے، اتنے حساس بھی نہیں ہوتے، وہ چہرہ ضرور دکھاتے ہیں۔ آپ کراچی کے رہائش پذیر ہیں، کراچی میں بھی جیسا کہ زنیرہ ماہم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مہدی علی کاظمی صاحب کے محلے کے قریب کہیں رہتے ہیں، تو کیا آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ اس محلے میں رہیں اس کیس کے اوپر آنے کے بعد، یا آپ ہمیشہ سے اس علاقے میں رہتے ہیں، وہیں کے رہائش پذیر ہیں؟ یہ بھی آپ بتا دیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں آپ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ اگر پہلے سے رہتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں اس کیس کے میڈیا میں آنے کے بعد سے آپ وہاں رہتے ہیں تو یہ اعتراض کی بات بنتی ہے۔ اس کا ضرور آپ کو بتانا پڑے گا، اس کے بارے میں وضاحت دینی چاہیے کہ کس نوعیت کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اگر آپ عارضی طور پر وہاں مقیم ہیں، کیا آپ باضابطہ نظر رکھتے ہیں مہدی علی کاظمی صاحب کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ وہ صبح اٹھ کے کہاں جاتے ہیں، دوپہر کو کہاں ہوتے ہیں، عدالت میں ہوتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، شام کو کس وقت واپس آتے ہیں، پھر ان کی فیملی کی تمام جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس پہ بھی نظر رکھنے کی ذمہ داری آپ کو کسی ادارے نے دی ہوئی ہے یا آپ کو گینگ نے دی ہوئی ہے۔ آپ زنیرہ ماہم کے نمائندے بن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ اگر آفیشل کیپیسٹی میں ہے واقعی یہ کیس، اگر آپ کی نظر میں، آپ کے ادارے، آپ کے حساس ادارے کی نظر میں اتنا ہائی پروفائل ہے، آفیشل کیپیسٹی میں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام ہو رہا ہے تو آپ سٹاکنگ کر رہے ہیں، آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں ایک پوری فیملی کی، کیونکہ اب زنیرہ ماہم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اسی محلے میں رہتے ہیں۔ یہ بڑی ہی الارمنگ بات ہے۔ کیوں رہتے ہیں آپ؟ اگر پہلے سے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں؟ یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات جس کا جواب آپ کو بھی دینا چاہیے، زنیرہ ماہم صاحبہ کو بھی دینا چاہیے۔ جس ادارے نے یہاں آپ کو لگوایا ہے اس کیس کے اوپر، اس کو بھی وضاحت دینی چاہیے اگر کسی ادارے نے لگایا ہے تو یہ ہے وہ انلائٹن می صاحب کا پورا معاملہ۔ اس کے بارے میں اب وضاحتیں زنیرہ ماہم صاحبہ کو چاہیں تو وہ دیں۔ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، انلائٹن می صاحب جو ہیں وہ آ جائیں، چہرہ ضرور دکھائیں اپنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کا فلانے حساس اداروں سے ضرور ہمیں بتا دیں کس حساس ادارے، تمام حساس ادارے جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، ان کی یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے فیس لیس ہو کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی بات کریں گے، پھر آپ کے بارے میں یہ بھی آ جائے کہ آپ اسی محلے میں رہتے ہیں، تو یہ بڑی ہراسمنٹ کی ایک نیکسٹ لیول ہے جو زنیرہ ماہم کر رہی ہیں، اور وہ آپ کا نام یوز کر رہی ہیں۔ تو انلائٹن می صاحب برائے مہربانی سامنے آئیے، ہمیں بھی بتائیے کہ ایسا کیا معاملہ ہے جو آپ کا انٹرسٹ اس مقدمے میں اتنا زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سیریسنس وہ ہو جو ہمیں پتہ نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو۔ ہم سے سیریسنس ڈسکس کر لیں، ہمارے سوالات کے جواب دے دیں، اور باقی تو آپ کی مرضی، جیسے چاہیں، جب چاہیں ادھر جائیں، اس پلیٹ فارم پہ جائیں، بات کریں، لیکن فیس لیس نہ رہیں، کیونکہ اب آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہی ہیں زنیرہ ماہم۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔